Marwan, tu as ramené avec toi une lettre, entre autres, parce qu'il y a d'autres témoignages historiques qu'on pourra utiliser, parce qu'il y a quand même une mauvaise perception des différentes communautés, si on peut les appeler, bien que ce soit le même peuple, mais il y a quand même des différences historiques, culturelles, ou même au niveau des rituels, parce que même au sein des Malikites aussi, la pratique n'est pas la même à l'est et à l'ouest, donc il y a quand même cette diversité dans la société. Et on a la perception que une certaine communauté, on parle aujourd'hui par exemple des Mousabites, c'est comme des extraterrestres, j'utilise ce terme-là, mais quand on voit l'ignorance mutuelle des fois, et en Algérie, bien sûr, on donne beaucoup d'importance à la question nationale, à la révolution algérienne. Parle-nous un petit peu du document que tu as ramené, parce que c'est un autre document qui est, on fait dire, un peu évacué au niveau du système éducatif. Les gens peut-être ne savent pas que Nachid Ouattani a été Moufdi Zakaria, qui ne connaît pas Moufdi Zakaria. Il y a un Nachid qui vient aussi de cette communauté. Est-ce qu'un document, donc parle-nous du document aussi, et sa portée par rapport à la perception qu'on est le même peuple, donc les gens oublient ça. Ben, avant de parler du document, vous avez évoqué Mfdi Zakaria. Mfdi Zakaria Mzabi. J'aime pas dire le terme Mouzabit, mais je préfère dire Mzabi. C'est lui qui a fait l'hymne national, Nachid Ouattani. C'est le symbole de tous les Algériens. Est-ce qu'on peut trouver une algérianité plus profonde que ça? Ça, on parle du côté nationaliste. Ensuite, on va du côté religieux, parce que c'est vrai qu'en Algérie, il y a deux ciments fondamentaux qui unissent le peuple algérien, qui sont din ou tarikh ou l'oura. Si on parle de tarikh, on a le livre national. Si on parle de din, المزابي هو اللي يكتب القرآن، هو اللي يكتب القرآن في الجزائر، المصحف الرسمي يعني الرسمي، المصحف الجمهورية الجزائرية الرسمي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مكتوب في قرارة، مكتوب في القرارة، واللي يكتبوا الشيخ شريفي، محمد شريفي، اللي هو مزابي إباضي، وهو القرآن اللي نتعبدوا به الله عز وجل. حنا كاع لي زالجيريان كسوا مالكي ولا سلفي ولا اشعري ولا سميه واش حبيت تسميه. يا با بلوز الجيريان كو سا. مفدي زكريا اوسي يعني انا جبت كوم تو دي خويا لامين ان تكست شهاده نتاع اون بيرسوناليتي هيستوريك المرحوم بن خدة بن يوسف، الله يرحمه ويوسع عليه ويرحم شهداء الثورة ويرحم اللي ماتوا من الكبار تاعنا. دونك يقول في الرسالة تاعو: أنا الممضي آخره ابن يوسف بن خدة بن يوسف، عضو لجنة التنسيق والتنفيذ لجبهة التحرير الوطني 1956-57 ميلادي، الرئيس السابق للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 61-62. أصرح بالشهادة الآتية في الفقيد الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر إمام الجماعة الإباضية المزابية رحمه الله: إن الشيخ بيوض إبراهيم قد وضع نفسه رهن إشارة جبهة التحرير الوطني طوال الحرب التحريرية، وعلى إثر اتفاق إيقاف النار المبرم 19 مارس 62 بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وحكومة الجنرال دوغول، طبقا لاتفاقيات إيفيان تشكلت هيئة تنفيذية مؤقتة لتسيير الإدارة الجزائرية إلى يوم الاستقلال، فعينت الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية الشيخ بيوض إبراهيم عضو ضمن مجموعة جبهة التحرير الوطني في الهيئة اعتبارا لوطنيته ولمواقفه أثناء الحرب التحريرية، إذ كان على اتصال دائم مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في تونس، فكان مسؤولا
على قسم التربية والشؤون الثقافية في الهيئة التنفيذية المؤقتة. كان الشيخ بيوض رحمه الله يعمل دائما بجد وإصرار لوحدة التراب الوطني، رافضا بذلك كل محاولات فصل الصحراء عن بقية الوطن. أضيف أن الشيخ بيوض كان يسعى دائما لتوحيد الشعب الجزائري، سواء في توجيهاته التربوية أو في دروسه العامة. لم يكن يأل جهدا في دعوة الإخوة الإباضيين إلى الالتحام ببقية أفراد الأمة، بمثل ترغيبهم في أداء صلاة الجماعة في المساجد المالكية بمختلف المدن والأحياء، لإحباط الفكرة الاستعمارية في الرق تسد، الشيء الذي كان موجودا قبل عهده.